जतन न हामबाय तिनी फेसबुक लाइभ आं फाइपिका बामा फाइका kaisa normal nangmani kok salainai ni bagai ba sanani bagai social media rogo kongman chung nukha tam nukha gangkai norok saimano thanayo dili thangman rok tei chung I50 rok no blank khaya I50 rok no chung sanamu sungo I50 ni neta koto rok jara montri tongnai pore ni jara tamnai party ni kor tongnai rok bung saliang I50 ni boro rok borok sawo TDC thung among thung chung jotono chung khai tongo ba chini bichingti chung manai henai gang proshno khainai mu chungo 5 বছর লাই tak 6 বছর running chori tongkha norok BJP government tongo tongkha ke norok tangi takno ti phemiang number 1 আর number 2 norok kubui jati na hamno tongkha ke norok dili thango phayo abo koi din norok koi din ni bage abo ekta to tiprasa bud na bage simina romte khai to naki norok tiprasa ni bage hamkare nayu hungke norok tang bagi tina he kasuk tong ar jodi norok kogno jodi BJP government kendra government jodi gosi tong khangkai tin tamana clear kha tini takon tangi maya aboni jawabri diri mana norok ar jodi se norok kogno na jayang nai tong hangke tini India government dikhamo tini sobo sarani choli tongo norok kog na jagya nai at tin norok tangi tiprasana thok goi nini tini do BJP government ajugoi tong phadi nokhori phai norok nokhori phai norok tini last until tin tiprasani bagai manthai sokteni bagai tini hani bagai phadi tini onosona phadi thamjaka khailenai party hiya boi jati dha dofani bagai ar norok to suru tipraland thung nin jefang thung norok tamasa suru kami sin tiprasa budna na bagai simi okok sawo ar India government norok kong damriya abon proman thanga jore damri tongkhangkai tini tamnai norok ni manthai chini joto tiprasa manthai tini khamu Ria mantama noron kono dam ria nor hayo yati tonga jaga wa chair post position hamjagai amai yakari faidi nges no tipasa bud nai te noron bud glag amta hai arte sana musungo tak BJP ni jojan morcha tongnai rong na sana musungo 2018 noron manifesto tam rakha tin tiprasa ni bagi tam saka noro state council nai hinai sab BJP জনজাতি মোর্চা sabani bukukti cha tabo বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সংথং অমিত শাহ সংথং সুনীল देव সংথং हेमंत बिश्व शर्मा संथं बड़ा फायदा मसाके तिपरावा हम तिपरासा के जनजाति के लिए हम लोग स्टेट काउंसिल देने वाला है आप लोग हमको वोट दीजिए और हमको सरकार तिपरा में बनाने दीजिए सबले सायार सबले तांगे तिनी 5 বছর লাই थांगा स्टेट काउंसिल बाहाय सिमालिया एपरा तब 2023 ताम छापी उखा स्टेट काउंसिल या टेरिटरी काउंसिल जेसना एडीसी वन छापी उखा हेके नर तिप्रासना के साइ नर बुट नाका सरकार जोखा नर बुट नाना बागे सिम जमते खलाय आर बीजेपी नि जनते मोर्चा कुबकुबै तिप्रासन हाम त हंके आर नर जनते मोर्चा नि बीजेपी रंनि कगनो जदि केन्द्र गभर्नमेन्ट जदि कगनाय त हंके तांगि दन स्टेट काउंसिल दि फेमियां तांगि टेरिटरी काउंसिल नर 2023 नर कग माने कग एक बस ता काई लाई खाताबो तांगि नर रिमियां तारमान नर कग दाम रिया नर के छते बुट नाना बागे सिमी आर जत सारा तिप्रासर ताग नरनि चालाक नरनि सिजाखा नरते थाइचापन बुट ग्लाक तिनी तिप्रा हास्तिनी जरा जनजाति मोर्चा खाइतने र नर जदि कुबकुबै हात दफना जातिने हामजै टंखा नर माइती कक साइ टंखा गाय नरन कक से ना जग्या प्रमाण मान थांगा जगावा नर कक नाइ टंखा तिनी नरन ज बिजु जनजाति मोर्चा रासे मन्त्री एमएलए उंथं निने पार्टी गरगर उंथं जनजाति मोर्चा उंथं जदि कक नाइ टंखा के तिनी दिल्ली गभर्नमेन्ट नर कक नाखा नर खामु रियाबले तांगे रियाबा नर कक दाम करि जग्या नर तांगे टंबा फाइदि ताक प्रमाण नाइ Cini habu bagra, cini tiprasani bagai, bini sagni bagai ya bo, kubuni bagai bo, cini syarat 14 loko tiprasani bagai, bo tipramata hiya, BJP hiya, CPM hiya, Kongres hiya, I50 hiya, surut tiprasa 19 tofa jati ni bagai bo tini, bo Delhi government kok salayo, tini bubag na peman rezaka, tam bagai, cing cikon sa cini ada boot bank kiri hinai, piaba, cing jota tansang kangkai, nung BJP hiya, I50 hiya, तिप्रासान आईपी तिप्रामता हिया सीपीएम कांग्रेस हिया जत एक लोगी खाये फाइदि ओ 28 तारिख अनसन जों जत थानजा खाये दूध का दूध पानी का पानी जों फुनु लाइनाय आ नरब कुबुकुबै न बीजेपी जनजाति मोर्चा बाहायनो तीन तिप्रासान हामजा तहंके तीन तिप्रासान बागि जदि सामुं खाय तहंकाय
আর IPFT বাহাইনো চিনি তিপ্রাসানি বাকি কুবু কুবুনা সানাই তংহাঙ্কা ফাইদি 28 তারিখ পার্টি হিয়াবো জাতিनि বাকি ফাইদি একলগিও जों অনশন আন্দোলন খাইনাই আফরন প্রমাণাই আর চিনি তিপ্রাসানো অমনা সানা মুসুঙ্গো 28 তারিখ ন তিনি 20 জনজাতি মোর্চা আংথং এরপরে IPFT নংথং দুধ কা দুধ পানি কা পাতিং বা যে কোন পার্টি বরংথং ফাইদি যত পার্টি হিয়াবো একলগি খাই আর 28 তারিখ ফাইকে প্রমাণ নাই দুধ কা দুধ পানি কা পানি যত প্রমাণ নাই সাব জাতিনা হামজাক সাব জাতিনা হামজাগিয়া আর সাব তিপ্রাসানি বুমুক্তি বুট নাওই তিনি বুট বাসাবি তিনি ককসিমি সাও মাকর ফুমাই ককসিমি সাও এরপরে সরকার সীমা আসুনা মুসুং জাগো চেয়ার পজিশন সীমা আসুনা মুসুং জাগো আর দিল্লি গভর্নমেন্টনি কোনো দামর জায়গা অমতে প্রমাণ থাইনা হাইছে আবগে চিনি হানি বুবাগ্রা চিনি তিপ্রাসানি বাকি যতনি বাকি তিনি মায়া গাং চিনি হা বুবাগ্রা তিনি ব বিনি सा খামিয়াংথং বিনি সরি হামিংথং যত তিপ্রাসানি বাকি ওয়ানছগি ব তিনি 28 তারিখ যে চিনি তিপ্রাসানা মথাংমাই আসাক आं आंनि लांमा चखे चय थांदों हायपन आं जागा आं मुभमेन्ट आन्दोलन खाइ आं आउनो सरा चुइ थांसिनाय निबो बखा दुखनाय ब काबितिनि साव हिंगे तिनि IPFT तिनि आं साना मुचुंगो एबं BJP नि साना मुचुंगो नरन कंग्रेस दामरि तहंके नर सरकार तहंके नरन कंग्रेस थाइसा तिनि नरदिमुति कंग्रेस खामुब्ले ना खामुब्ले ना ना खांगे तान बाकी तिनि स्टेट काउन्सिल BJP ति फेमि आं तांगे 2023 कग्रमानि टेरिटरि काउन्सिल ति फेमि आं तांगे तिनि IPFT ककरकरो साइतं sur tiprasani bud nana simi nung para phage kokokro saitongo ambai kuno chuklak on the spot practical ma phane practical noron kongo damriya BJP ni jonojati morchan kongo damriya ebar IPFT ni kongo damriya important weya abugita tini sara kendra sarkani borok norne modi ngthong amit chang thong norne dima chini tiprasani man thane kun phon khaya juru wak tok pul amabai simi thongjai tongsa bujikha abagai যত সারা 14 লক্ষ তিপ্রাসান আং সানা মুসুঙ্গো জরিসে তাবুক বিসকাংনি সালো চিনি তিপ্রাসান কুবগুই হামজা তহাংকে BJP জনে মোর্চানি MLA থং মন্ত্রী থং এবং IPFT ni মন্ত্রী থং পার্টি নেতা করকরং থং নর ফাইদি সরকার অংখরি নর ফাইদি একলগ ফাইদি সামুং খালিনাই তিপ্রাসান বাগে খালাইলেনাই পার্টিনি বাগে খালাইয়া আর যদি নরক অংখরি ফাইয়া আর তংতি নর সামু আর তংতি নর তিপ্রালান সানি তংখা স্টেট কাউন্সিল সানি তংখা তেলজে কাউন সাঙ্গা অবচাম শুরু জনগণ 14 লক্ষ তিপ্রাসান ঠকনা বাই নরক পারাসিবি সাইত তঙ্গ দিল্লি গভর্নমেন্টর কোনো সাইমিয়া আর দিল্লি গভর্নমেন্টর নরক যদি সামানে তংকে নরক যদি শক্তি তংকে নরক ক্ষমতা তংকে নরক কোনো দাম রেখাঙ্কে তিনি নরক 2018 সিমি স্টেট কাউন্সিল সামানে 6 বছর রানি চলি তঙ্গ মান খামু তুই ফেমা খো নরক তাম এচিভমেন্ট খাইতি ফেকা সাদি ওয়াক তক পুন ওয়াংরা বাগনান বগে নরক আফর সা নর বাফরবা স্টেট কাউন্সিল নাই তিপ্রাসান মো থাংনাই নিচে BJP জন মরজা সাবলে mama kamaya nanu kok damriya nge tonggoi tamalap abgoi jona jori sa 28 tarik ono sona phailiya mane prupung thanai dut ka dut pani ke paning jana sabo jatina hamjak ya BJP jonjati morcha ro phaidi jung norona la mane hambai janogo nor BJP khaitoni kono ya hapa 28 tarik bo pen phaidi IPFT nor IPFT khaitoni kono no problem nor মন্ত্রী তনি কোনো প্রবলেম হাইপনো প্রবলেম করিচিন বাগৈ কিন্তু 28 তারিখ ফাইদি মানজাগৈ जोंबो अ मुभमेन्ट तंगो जातिनि बागै तंगो पार्टी बागै गरै हिनिसिन र फाइखांकै सारा तिप्रासा 14 लक्ष BJP थं IPFT नि तिप्रा मतानि कांग्रेस नि सिपेन नरन जतन बुदनाय आर जत जरा फायर रंगांकै कक्सिमि सागांकै अरन प्रमाण मानजासिनाय बिसकानि साला चिनि तिप्रासा र खरकसापन जनजाति मोर्चानि MLA थं मन्त्री थं एपरे BJP नि थं एपरे जरे IPFT नि थं बा जेकोन सिपेम थं जेकोन पार्टी नि थं नर एकटा पन बुदगलाक तिप्रासा र मुइतो नारगदि अब 28 तारिख प्रमाण थानाय नरनि नर कक्सिमिदे सा न कुबकुबे हा जातिना हामजाक तंग हामजाक हांगे फाइदि 28 तारिख दुध का दुध पानी गांगनाय आर जत्त सारति प्रसारन साना मुसुंगो नर बसकानै सालो चिनि बुबाग्रान थानसानि मारियो लगिरुबै 28 तारिख जत्त न चिनि बुबाग्रान बागै DID आर चिनि तिप्रासार मोथांने बागै 14 लक्ष तिप्रासार थानसांगै जों अ 28 मुभमेन्ट कतके सक्सेस खायै माइचे तिनियाखै जों जत्त इसोनो सुरिबै बुबाग्रा मागथों चिन्ति पासार मुक्त खाइन बागै जों प्रार्थना खाइलायै जों बसका आगलायनाय आर 28 तारिख फुल एन्ड फाइनल जों ओंलायनाय थिगै थिथों थांना तामगा बर मनुष्य साजा जत्त थैनाय आं सिक्ला जरा आं थैथांबन आं कुन आपत्ति गरै हायपन आनि फाइनाय बसकानि सालो आनि चिनि तिप्रासा आनि फायुं आनि दारानि चराइथों आनि काका मामा बा जे कुन जातिनि चिनि तिप्रासा 19 जातिनि तिप्रासानि बसा बुतिर अ तिप्राहा तंगैमा थांनाय आसक्सि जों सिक्ला हाय थिपन कुन जों हाय सिक्ला थिपन हजार चिनि बागै तेबो आचाइनाय हेसि तेबो सिक्ला आचाइनाय आबागै जों वाना गरै जों जता थानसाखमा तंनाय आर 28 तारिख
jottono no phaine no kobogo ar chin tipra sano je bubagra tin opman Delhi government je thungi tongmani mane Delhi government tamo prime minister thung tongmani je chini tipra bubagra thumane bora damli ka chunu bora dam nai ba abagai boni jawab chung jotto manai thancha kha mare nai jotto 28 tarik phaine nung thung 28 tarik go kaisa wanchu phaidi chung tipra nogo chung yak busa thangla yago chung phirok phoro chung mungsa nogot langai chini am babu no chini phayung no chini darane sajala no bai kumui jotto chin tahu buhung no chung ekta message nai chung mungsa tui phaika 28 tarik go chung haga thithang nai ti pheme ga thithang taro no tare ti pheme hanga ti phaine ase amona last ni kogru boi jotto no buskane sala jara but chanai rok no jati ni bumung tei BJP ni jonajate morsang thang IPF tining thang jara bot chan pai khang kai jodi 28 tarik borok ni kono mukhang nukja yang khang kai borok ni kono a jaga engage hok pai yang khang kai patin hiya jatin hini wan chugin rok dori phayang khang kai borok no buskane salo khorokcha phono chin tipra sarok esi kongsa phono borok no oesi bai but dui pasta khaidi ar borok ni choritro jotono saiman nai 28 tarik srai शुरू माइक्रोफोन तो ये आंग तिप्रासा ने बागै जनजाति के लिए मैं काम कर रहा हूँ जनजाति को ये किया वो किया नि सामाबाय आर आईपीएफ तिरो कमा साबले जोंसे तिति सानै तंखा जोंसे फाइनै सामारक अब एरें मानजाक नाय दूध का दूध पानी के पानी नाय हाइसे सुजाकक आईपीएफ तिंथं बिजबिन जनता मुरचांग थं नर स्राय खांके फाइदि न फायुं निनि आंनि नि फाइ हिसाबै नर दारा आंनो फाइ हिसाबै नर दारा सनो कबोगो जिनि सार संनो मेडाम संनो जारे बिजबि खाइनां थं आईपीएफ खाना कबोगो फाइदि जों हिमलायनाय थानजा खायै सुरु जातिनि बागै हिमनाय आदिना फुलन फाइनाल मनो लास्ट कक जतना हामबाय जत तिप्रासार मुइता नारदि मता हाइरक बुट बेंग नि बागै जन थङै तंखांगाय अपना जों जवाब बसकांगर नानि बागै जत तियारंदि तापकदि चिन तिप्रासार पगै थांगो चिन तिप्रासार पगै थांगो तिनि बुबाग्रा जातिनि बागैसे सागनि बागैया जातिनि बागै तिनि सामुं खायै तिनि तंगो 14 लख तिप्रासार मथाना बागैसे ब तिनि जदि तिप्रा मथाना जदि सरकार आचुरनाय खांके बुब्रान सिमि सरकार एलेन्सिंग बीजेपी बा आचुरिमा खमो प तिप्रा मथाना आचुर गया bo 14 loko tiprasano phiogna ne bagise tini bubagra omo o samno romui tongo abo chin tipra jotto busidi kamma sawo bubagra no rangri si paija khapo rangri se abo khaiga po BJP baise alliance kan khapong rangri se alliance na khapo bisingti rangna po hai kamma sawo jodi rangnai tongke tini tang bubagra tini kabai tini dofan bage tini 14 loko tiprasa mothana tini okok saiton nangkha 14 loko tiprasa bage tini tangai bo tini mokomuti klai bo tini o chobano maise akhe tini nokhna nangkha 28 tariko सामने बागे रांगना कदा न न खामो ए अमताके चिनि बरनो तिप्रासारन थक गय चिनि जो पार्टी नेता कर कतर आईपीएफ तिनथं बीजेपी नथं सीपीएम नथं कोन कमा पार्टी ने बरक ताम खाय चिनि बरनो थकगो आं साइमनो चिनि तिप्रा मथा खाइने निबो खरज खरनि बरक खाइमे तंगमेनो अब आं गसु आं निजे आं जतो न काहाम सामानै गया जतो पार्टी न काहाम हाइमे तंगो किन्तु नों साक बखावान चुदि आं तिप्रासारन म थांनाय बै खायदों आं तिप्रासान बागे आने बखावा आं दफानि बागे सामुं खायनाय साबो खाय आं नाया बुबाग्रा तामो सामुं खाय बुबा लगै थांनाय बुबाग्रा हाय इंमै आपनो बुबाग्रा हाय हामजाक मु तिप्रासान बखाव तनाय हनै जों साक जत वानसु खांके तिनि केबो जों तिनि हामिया थांया जों गुबैयै दफाना म थाङि मानाय आबागे जों व्यक्तिगत साक वानसुदि आं दफाना म थांनाय आं बुबाग्रा लगै तंनाय बै तामो खाय आं कुनो तानायदि आमा वान छुगैनो बसका हिमना बागे जत्तो छारा 14 तिप्रासान आं कबुगै 28 तारिख नि जत्तो दूध पानी क्या पानी बीजेपी बाय आईपीएफ तिनि तमन नुकजागना बर कुबकुबै जातिना हमजाके बर 28 तारिख फाइनाय आर कुबकुबै जातिना हमजाके बर फाइया सुरु कक्सिमि सानाय जतना हामबाय ते खुलुमबाय खा आनि चया तख नाकादि किन्तु बसकां फाइनाय सालो जारा तिप्रासान बागे बुट नाना फाइनाय रक प्र्याक्टिकल गरै वास्तव जार फुनु यारना बुट जिपुनो तारदि बर जों खिक्लायै बसकां बुबाग्रा आगय मातलांनाय जतना हामबाय ते खुलुमबाय खा तिप्रासा आइग्लोक थं चिन 19 दफा अनसन बिसिंतखै मुंसा जों मानै कन्स्टिट्युसन सल्युसन नथं एबा चिनि ग्रेड तिप्ला नथं हागा चिनि तिप्रासानि ल्यान्ड पावर नथं मुंसा जों मानै चिन तिप्रासानि मुक्तक खायनान बागै नेक्स्ट जेनेरेसन सेफ खायनान बागै मुंसा जों दिफाइनायनि इसन दियायैनो 28 मुभमेन्ट बिसिंतखै जों साकजों थं जतना हामबाय खुलुमबाय खा